yang tanga hanole o hek mankane sako mi wa im jom mi mo judaf da andam an min dama do kan jigu déplacement o janga ngam bo ina la wa maga waga ngo maaf mi kaga mom poye fore sare du anjoti danga koy kaga e go khayal leng leng refe saboté nda génération une gay gatin wa anone ka ji danu magol fik sayna kicu bak bo paj faqe ino ndiki o joti danga kaga e o jejer he mojo ngane o dama ngano han bolin o haga kete fian entraînement fu kete contact o fino id fi rek gari dek fo bal gelof khabar na wari da na gare ko tebelezo mi mom maga o magin jegim kan di dana to le ngan joti danga sad e mbuka mi mom sag angan det le yoro sage faare ari fa ngan jom fi kam fi wonjo war fa ngal to mbuka ne moju nyof ndo no wote lo mo ibu ndax sate fi andone ten ado ho jot ndax wetando xano fo drapeau lum mafre maga fo an final waxto maga o dama nga xide itam in baga ndax in baga non me kambul jamme ken tawle sawara mo fo layaten me ado mo final o hit rawas une fois Ibrahima Thiam fek ndangaan comme favori ko Ibrahima Thiam ma fu den jifere numero ko sax a janga xam ba gok no supta xam ndorte ko wax juf ma se ko juf la me fi ina no o fi na xana ma fu yago bu fa nga rek te roce ko wax gokin gu be ñama ne asla mo na lo ko supto naga imbi dad ma fin mbul jame lek ado mo jangi to rawas mbul jame ado mo jangi sima mbul jame ado mo décorer it mbul jame fala ko mo final o mbul jame ado mo jangi na yaga ke doni nan jom fop carrière jom fop xalan jom fop mi ado hal mo jangi firam dara mul jame sate fek tabaski lande mi tabaski kan sa ware ugar men xan final o refe damtel ngel sa redu ken taw sawara mo me laya bo fandi gitam kam bul jamel bat nom to men ma in joto mak ndax wetando ha sate fi andone o ten ado ho joto mak fa mi tammi no drapeau le mafre na maga itam basar en 95 o fogam de ado ho mo jotma yena ma yen exact fadim sax quart de finale inin bayla minin yaga andiramo in bugum bille bayla min jinda ga anjom naga yekini fa buba munde den jom na dina yakorto ñu xoro yo ñoxor jom na gef ay yag ay 4 heures jom na yako ma ado humo jot a par maga anyo jor ngajor ngajor jotamma def ñom ne ibu njaay jang na tok Ousmane Thialan ñom naga info alu njaay mbiu quart de finale ki Ousmane Thialan ma fam demi finale ibu njaay ma fam finale waga itam yakara me champion nga def wa andone ambugana technicien en singular ndax itam oga anga dino lang denu itam nam ga togo den en tant que itam ibu presque ngop fop ngopun to ibu wax deug yalla wete ma fo gina a jega système fa andone dal xani ngarna kaga ndax a jega jeg nati site ina ibu cerke mok amok ibu buf angal bo farinde xana dal kaga mom poye foru maredu a jeg a technique a jeg a damtel ga boy ken dike o damtel yaqu parce que ga sate ilay ron digel rek image yu laya sate o refa ngama yaro xiro wina bagra ngon damit jegi yaay jega fab njom refa tiga anone katenal alaaji warlo wago mafrel nek imbina kaga ambina jegna gabar tele ngo heka waralo jeg xalal njom nda gimke xoxum retanga entraînement o gar waro récupérer whatsapp bo 3h du matin mpir nu gandi portable dika sako alaaji yen mawe isaq yo mo portable njom retegum kina la mi sate fi xana fak wala ndamra fa Fatick FM radio jeg Fatick FM njom intéressant am mudkin nda ndiki whatsapp o letale ana njom ne amonyam yo dom nokin njom ne xoyte ona we mafra pour jang njom ne we mafra yena nga xoya ma xana set xox waage xadil kaga a part que o xet fo anone nu fotena waranga hek mbiro o fokat tadiken xoxofle nek yivle ka bugala nek fika boya mafi ona ka janga décision ret fudik mien mafre kan jegu atu sate fa fop kan fudin o xoxes jega yaay jega fab ku kina jalka dole fami jamtim o sugne ga kan rokondo sa ko bos amul negar mof ndani ko moy to xam ya saqu o jega nga o rafanga dole o jalani o ma alfa nga tioke jalane alfa nga ti jalane alula nga ngreti o fiya nga xana mo botele ngé gari o gara nga tele ngé fi ke fi kana wago jeg kaga mi kan jeg o sens ala jiga wender axama o passer ka ciol anga to tanga o fitik ndeysaan njeg xam xama bu teref ka anone gim ano itam e o layna njom itam ibu yakara me itam sirinya heten
na jamono fi andone ndax reda ha gimna sëriñ wala itam sëriñ kami njom xaref ke andone te no sëriñ fiya kami njom den fi mbirna gim anum parce que gimona rek ka ko reta yamo maga seexu ten ga egu njom ret njom ayen final wala te ga boga me mof ka nda safe colanga sax mo kiran gim iran mi koy gim an magi don ten ke jeguma sini kata sax maye felana redu fa tan tambasis ngajor ta mujjot ma han tik parce mom ta mujjot ma jega mo sëriñ ndawe sax xama le rana de danaka ñaka yo asam roga yirma den nda waga mo jomlo fi anga o gar lay delo ngati wono nga sanga biano ko dem jankan bugo ke ko humo ke ko u ibu itam yakarame maga bu ngoda maga inga atok no lang ndax itam atok no lang legle ko fadit e kewine setan to gina wala kewine cungo gina mbirne ga kan kinoy o tende fina jamono fambiran i ciosanne ibu ingo oga nga tedla fo ke anote def payra balne anna fo xaja ka anna fo ke anote fal larake ibu maga itam ndax waga dok maga ndik kete fiyan mbir fo kete fiya encore ni ke anote supporter ke fi anone den def fans ki ciosanne goy do ngana do min foppa nga humi malar roko hima nyafa roko hima apeta wal chafake kan yele fa nante fo mohi billahi wala ta se fu xa fadi ina me xu payes mi mom bo xayne ne axan sakes bagages fop ayun sakes o xoya ga me déclaration no koy tin waxan papo parce que alaaj kitana mako mbudate chom ten def alukake roko mayo nani Barça Real chom ka ay ngateli bo mako wagate fur ñom o maka fu danga ñom hanaga o bino o kina fiatig tele ne ko biate bi alaaji masene to tangale te gar ka tro mako le wa fu na ñom ko ta ngor ke jigate san jikate tex wallahi mbudate ñom fadal tan dak ron ciosan ni bona dak ron ciosan dak nga ciosan rek xana batu ngeno wallahi et encore kami njom leg leg ki mof mbirne lay arbitre fek arbitre kram te jek pir kana sorale arbitre kami njom e ndax il faut an pir ken andone njomat nga ba ander xalato gay arbitre waramo arbitre wala bok e ke andone ten arbitre fi xam dafa ka andone e d'accord taga arbitre refa tiga andone xay jege tig njom jege dara ka arbitre njom ne yakono bayo wala ti faano bayo nu tasanga o jega 1000 francs 2000 ware wago tax o yaqa njom no ken parce que mi go ga anga contre sa xolengol arbitre ke kan mo fegu faten mi faten ini delin mo fegu an xan fexé bo an kena nun to an kilo kena mi kan mo fegu o kidale xoy arbitre ngal ma fi wallahi waga ngole arbitre fa waga ngole diw waga ngole to ay ma yokoy ma da arbitre ayo mi ve kam bul jamele final o ga final o me te kina gar ade ta xamne la yong de comme det ndax nina ci njade titka gara nga raya mbami alay ka ngi fata sadik ne xaga o gokno nga sax to dikke sax o yena nga sax wa fatitka en to wara do comme wero ka ten rek wati o fi indigil mi ve kam mo sax mo dawam bul jameme ma frère pour demi finale ki arbitre faleng mi nang taxum ite arbitre da xam yaga arbitre am da bare am ci fatak ndax mi fi wun wax fi nun ni ki yite yokkade demi final te gara marnol bopa yokkada ndax njom hoy alsan matable lay ni alsan te mi arbitre kiram te la ma tax lay ni ka bara ma ci fadak to arbitre ngam ñu yakko nga xani ñoxol alsan la jangu soufflé ciodno la ka c'est arbitre am ma fait final et parce que mi on nana nga carte na table automatiquement bu gim sax injek problème parce que njom le fagay o fiya nga ne histoire jekke to xanu nga da maxtana ibu yakarame njom o lawuna o layakim layo mbak na jamono Khady Diouf as onun ndefnu dajole na jamono Kangsar as onun dajole e yakaram itam Omar Thiam no imano ten xaye ibu imbirne naro kanu lang wala mbirne kamu lang wala xena fop wa waja injom nan akim ndax itam akim ajekate fian no ten bin fo pa fak ndax jeg a fakod mi alaji ga mi Omar Thiam de du pa fakis Kangsar Khady Diouf awatanga wa faya wek yok na men ki nam mbayangin nda ki mes original Khady Diouf Kangsar redu afaga ke to ñoom basil afak anga pot sax ret wallahi akim Kangsar bisi ga xama bis fu apa mbakene de Omar Thiam fakta fu mbudayne to imbam nga sate fa 4h du matin 4h du soir ka wara fa pop sate fa papa wala kit kam ñal chong huma fu nga ci ak ma tin wago huma fu nga ci ak ma tin wago wallahi alazim bin farba musa mo hat njom anje jengen 2 demi finale je imbam no xam bin farba fek ya Khady Diouf ay gima maga fa portum indet njom na bin farba njom na ifam mam ko ma mam ko bin yaad fa mama lamin yok njom na ifam mam ko imma fi ngokor
mamala min mafin ñom naga mamala fala ke mafrel mag imbar mafret to mafre mais o kin sare dan doga yermin xay ko im fogame encore jeg ka imbaru man lamit ten def wallu in jom na andone musarit ma fi ka andone bo xay naga naguri coxa jego domel soit disqualification wala bok na andone arbitre fiya muten te jef ka do moma lol ndax a jega na carrière of fi njom ne andone encore o wetando xangan ibu o ñama o yoro nga ñamil sax wa kru ñam yam contente com dikkeni buguma lamit fe jegona jafe jafe te dom lol fu andone mbekte jegoten bo yoro nga ñam la kru ñam sate fe tefna itam njom ne jeguma njom na duma xamal lol bo karama gar daxle lola te ref njom bin farba njom na indi tandet njom santang ba in fasamba ndaw i mafir ngat mangar njom bin farba i mafra mahir bo ngat xama quart de finale ngatu ka ano i mafir na mafra njom na dom i ndoka kamine te buko ama ñu sax ngef ñu sax ngef na yura fo garid bo nder ngel ne mam ngor fe fa paxama a fadid ga fo oyle waga te dam ho te haka samba nda wala ne samba yen ma fi nu fa rek ki ten mo juk ke nu ngañira nek fa lay fe da ndam supla dina fi raqut fen dina firna goyo lerano ngidi to yaga sati inde no te o drapo maga kaga taxut dum am to njom na kan anu lay han jangin dina firna qut fen naga goyo ngate aden automatiquement indet mo goy arranger mbogo sakto kay pour ma fi te mbare am kon Ibou Yakar mi meter na koy ka i njeg ina na waxtu na émission fe hebugo fak xaƴa i mbasum rek remercier we andona ten def gentan we o fogole xarit ke kam saxle fo gila saax nda itam oxe andona ten def Thior Production TV calel mosu ke andona xe jalan Yakar mi xano jeg ka ɗongo taga itam bo i panga ken fo émission ne i me remercier a fogole fop surtout technicien ancien gouloir ya mo leanga technicien ancien gouloir o leya fop we mafiter ma ten maye nda jegeten ha xatit ka bo juk deno itam den baaxu fa den ñaanana in me ñaanana hu jeget na kayit dano jega kayit garna jam pam aslof Thior koy fat i mbasin fa roog dan roga damtin kek te fiya kaset adoxitu kan soɓegun me garage jik kaset bo xaya jega kaset ka saquma ten arresté um mo fanga koy bote fiya kek xani mo bote refo télé dan roga wodo a cino wod futi ciganda fata ciongo wod a wet xiwal ke barkeno yalo xe mo botere fo télé kek mo miñaten kum no njala lay ñodi bu dikul rek bu dogul rek waaw dina dik dan roga fi kaga barkeno yalo xe mais simna leran sate es magari mem bin wuro kuma ka foga ma genum dan roga cede no wod barkeno yalo xe mais simna we Europe sule yin Ousmane yin Amadou Madina yin we fituma njom fop xarites ke fop mais simna den barkeno yalo xe mul jam itam sate eso mek mo fum leya ken leya binu go no rokama le ko joko dan roga ci to wod barkeno yalo xe alaji masel wo mom faro go wasit kam parce que invité am batam te han bato gar ya ino inde fa men dara askan fe inde fa nu men dal mo bo radio laga arefo télé barkeno yalo xe kono fogole Yakar me koy heke je ina champion te def Ibou Leran ne amujul an harba hay ingid ma fogole Sénégal na setana Thior TV Production nda itam laya reke jokanjal Thior ndax itam a heño dana askan serer kon o fogole abonné hono ke no ten def Thior Production TV e ciosane serer e kanu e tout wa anone den def ancien gloire hugi jono gaten rek Thior Hifia Production kon nak e mbo ten defe nuno fop fanu abonné ni ke no ten def Thior Production TV o heddo no micro le koy arf pogno Elaji Sen jam fa jam bo jaf lakas